Welcome to Yangkulen Village. Yangkulen Village is known for its picture landscape and unique cultural heritage by Jemi Naga. This village is located in Senapati district of Manipur state. Yangkulen village is also called as Hanging Village. Second time visit in Senapati district, but not same place. This place is last part of Nagaland, near Nagaland, na Peren, after Peren. Last month I visit. I forgot the place name, but near Phek district. That one is. हम लोग पहुंचने वाला है, देखो गाइस. इतना दूर नहीं है भाई. तू भी चुकेर के चलो तुम्हारा डेस्टिनेशन पहुंचने वाला है. हम लोग एंटर हो चुका है भाई. हो डाक बना थे लोग तवाल कोला. Count one step. Cái làng mà cỡ cái làng mình biết thế. Quá thang này đó thôi. Manipur nó mà Red Bull đâu là gì nó phát được chết rồi. Ang này sẽ nó đến rồi. Hanging Village ha. Hanging Village. Arong men binong itu hay suka. Kamu mau Hanging Village. Karena yang cuang lo, cewek ling sama arong pak. Sar, apa peklang saya? Ui, cari dulu ya. Keringetan dulu. Ningkring itu humla saya di mata hati kelepin lo. Apa banget lah, hunilan. Dia tak kenal lo lagi ini hulu. Oh, sono ning hunno pon lagi. Pipi kau mati, nanti camping juga juga. Hunilan sampai lagi. Ning hunno pon lah. Inung tuh ya. Kilang nih. Parodi में भयंकर दुनिया दे जगह तो समय पाले আপোনালোকে ভিজিট কৰিব এফেনি পেৰেন হৈ ডাইৰেক্ট সেনাপতি ৰাস্তা আহি না অলপ সময় যাব ভাল লাগিছে জেগাটো কি ধুনীয়া জেগা বা এই ফেনি পৰা আমি আহিছে এইটো এন্ট্ৰি গেট view bilak sausan guys কষ্ট নদী গলা তুই কি দেখা দুঃখ ওকে খেতি বাতি কষ্ট কেদাম কিবা কষ্ট এদিকে দিক করে দিব লাগে Latu maka helan anak kang tua dim saning hangarat peaceful picnic pela tu adi. Pelak di unique tang. তো মোরে লাহালাম কেন মানো মানে প্রতিদিন তো মারে দোনো এই তাহলে তো নিয়া দইব hala প্রতিদিন তো setelah pun बंडा गोभी आरबो 14 रियाल ಅಂತ ಲಗೆ ಪಾಕು ಆಲೂ ಇದು kijui pupuke lasana tunai ko ningro chalo tomo ba tawal kola asin de
কি হৈছে ইমান বুকিছে ভাই Coho parking place loge rong sipen parking ji ba methang tourist tum visit lo pete dalo parking we ko lan pa tracking ar rong masi gari pon ne yalo loge paharot explore kora tu interesting hai belek birat moja lage city nu jua koi paharote explore korok apnaloke জুনে পাহাড় যোৱা নাই ভাল ভাল পাহাড় যাবলৈ কোশিশ কৰিব এইবিলাক কিন্তু ভয়ংকৰ এক্সট্ৰিম লেভেলৰ পাহাড় হয় তাতকৈ সৰু সৰু পাহাৰত প্ৰথম যাওক আমি মানে কাৰ্বি আংলং মানুহটো জানেই আংলং মানে পাহাড় আমি জন্ম ঠাই হে পাহাৰত তেনেহ'লে সৰু মুৰুটো আমি কেয়াৰে নকৰোঁ এতিয়া এইবিলাক চাওক এইটো স্কাই ওচৰত ইমান ওখ ওখ পাহাৰত আমি উঠি আহিছে কেনেকা ভাল লাগিছে মজা লাগিছে দেই আহিব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাহাৰত ট্ৰেকিং কৰিবলৈ কাৰণে না বেলেগ লেভেলৰ जब पहाड़ में चढ़ते समय ना जो आवाज़ जो आता है ना जो अभी जो मेरा मुंह नाक से निकला है ना वो वाला सुनने के लिए अच्छा लगता है हमको बॉडी का अंदर जो जितना बीमार है ना सब निकल जाता है क्या नहीं बंधु 3 दिन लास्ट ट्रैक पॉइंट है क्या और है फाइनली क्या हाल है हालत टाइट है ना लगा होला 400 बोला मोर पुंची रही जुई बोला बंडे माया लगाइছে আরে ভাই এরকম মায়া পাইলে আমি আইতে পারবো না বন্ধু আজকে লাস্ট মায়া সুন্দর ছবিলিবে আইতে পারবো না ভিতরে থেকে ধুঁয়াও লেগেছে আর কি কইব আর চল 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 যত পারে যাইতে থাকুন আইতে থাকু ক্রস আপ ব্যাংক চেগলো চা হকলাং রিম Lai theng bilang deh, tas tepian bilang, aku ahut kusan mau soteng lo. 1 hour trek lo, 1 घंटा मान होल सके आमी ट्रेकिंग हुआ। आज संडे करने ना ट्रेक तो बंद हो से ना समर सीजन करने निकी मानुए नहीं आमी दुइजने आइसे मात्र माने आमी इमान उखो होबो बुली अलप भाबा नाय माने अलप चाय आहुं एनेका आरोना भिउ चाबोलै कारणे आइसे ओपर जिमान आछे इमान दूर পৰা आइसे जदि तो रिटार्न करले तो मन तो फुलफिल নহব ना एक गस बिलाक चक एकदम अलप टाच কৰা নাই এনেকা এতিয়া সব পৰা ডেঞ্জাৰ কাহিনী হৈ আছে এটো জোক নাকি কইতো আমি তো ইং ফাটে কইতো এইটো চা माउंट पुले बजे पहाड़ निस्ना हो ऐसे कहानी
এই ফিনিও আছে নি এইয়া খেলা মই ইমান কষ্ট কৰি মাংস টাংক খাই আৰু তহঁতে ৰস খাবলৈ মাথা মাৰি আছে গুণ্ডা মৰচালা কেনেকা লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া দাৰুণ 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 লপকৈ যো ইহুন চাই দিল লপকৈ মানে হৰমুজ ইয়াত বস্তু চাবলৈহে অকমান কিন্তু ভয়ংকৰ এনাৰ্জি দিয়ে না এইটো মায়ানমাৰ প্ৰডাক্ট না এইটো আমাৰ অসমত নাপায় বাৰু মণিপুৰত এভেইলেবল হয় চাইছো ভাল লাগিছে এইটো পেকেট মানে বটলিং ষ্টাইলটো ভাল লাগিছে আৰু খাবলৈতো দাৰুণ খাবলৈতো দাৰুণ আও বন্ধু বন্ধু 3 10:30 time nali tunga aeroplane no chethap si inghun lai thek pon long long bo nili tunga life si ekdom filo inghun sai dilo dage konane son lo kang sam hut si hun milan tang hopia ka lo hun milan se cham e mati di lan kang tu lo da ho senapati district long senapati ta ha long akpitela lom kali he het kautar lom kali dak hanging village fulong lawan nang litu me काम के थे हो तो मैं पिगन हैंगिंग विलेज पे पिकु ओ भैया यहाँ जो हैंगिंग विलेज पे ना मतलब फेमस क्या चीज है जो पी बोल गए em nó cho lan luôn tôi vàng này trong hông thì chỉ bồi phong hơn thank you so much thank you so much cho em piเลยsố long lọc là bố cho vào tức là một lần chắc tôi lọc lên là ăn thon không gì nó tha cái ar lên được cái hanging village vai smooth big way cái lên thứ là ăn bẹt mi hả इधर में एक कार्ड है कार्ड एक तो है arong cái thế sana gos kiman dangor itu more height same hobo debi man dangor ternak deh jaga tuh bisi unik sih nice to meet you Erin hi ki laga nama seko hi dumya jo hai phelang pen side tir gulu ha chalo और ना था और ना था pele unik punya sih oh my god woo awesome view guys focus it
एग्जिट भी वाला। बाय बाय हैंगिंग विलेज। हम लोग विजिट करके अच्छा लगा है। बस्ती बढ़िया बस्ती है, आप लोग भी आइए। आदमी लोग अच्छा है बातचीत करने के लिए, अच्छा लगा विजिट करके। तो हम लोग इस ट्रिप में इतना है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेगा रे। हम लोग अभी वापस घर जा रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।